जय जगन्नाथ बंधु आपण मानंकु समस्त मोर आदर प्रणाम। मो ना हरिदास नदिया नवद्वीप रुहे आपण मानंकु समस्त स्वागत करुछि आजिर श्रीफल पाठरे। ताहले बंधु आज आमे श्रीफल पाठरे कौन शिखिबा? तेरे खेटा नुआ पद्धति रे आज शिखिबा। ता माने तेरे खेटा जो माने बाजा शिखती तेरे खेटा उड़िया रे कई कई कहती तर गड़ तर खट तेरे खेटा तिरी खेटी विभिन्न प्रकार लोक विभिन्न प्रकार पाठ करती किंतु मु कुए तेरे खेटा तरगड़ा 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 एरकम मु कुए। तो तेरे खेटा गोटे नुआ प्रकार शिखिबा। आमे समस्ते पुराना प्रकार शिखिचंती समस्ते आज गोटे नुआ प्रकार शिखिबा। शीघ्र शिखि जातु भजन रे कीर्तन रे बजाइबे आनंद रे निजे निजे बाया हेबे। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु भूलिबे नाही। कृपा करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। मंत्रटी लेखा आसिला हाँ तेरे खेटा तेरे खेटा पूर्वरु टिकी ताक टिकी ताक एटा हला रोमांटिक सहले बंधु एई बार आसंतु प्रथमे शिखिबा टिकी ताक तापरे शिखिबा तेरे खेता। वर्तमान ए टिकी ताक रोमांटिक शब्द दुई प्रकार बजेबाकू आज शिखिबा। कौन कहली? दुई प्रकार बजेबाकू। कौन बजेबाकू? ए टिकी ताक ताई हाँ प्रथम गोटे आंगुली मझिरे चिपिकी एटा हला ती 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 एई रकम स्टाइल हबो। ती 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 एई रकम करके चिपिकी रहइबो प्रेशर ती। तापरे एटा हबो की 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 एई रकम बजे एई रकम नुह एई रकम। ताहले कौन हबो? जिनसटा को धरिबा पाई ताकत रहिबो। छुटिया धीर करके बजै देबे टाण शब्द रहिबो। हाँ तो एटा केमिति एई रकम आ एटा रहिबो एई रकम। ताहले टिकी टिकी आ ताको तीनटा आंगुली एई रकम बुलेई की फटास कौन कहली? एई रकम बुलेई की फटास फटास करके बजेबे। तापरे एटा हबो ता एटा हबो को। हाँ ताहले टिकी को टिकी को टिकी को टिकी को टिकी को एरकम। ता एटा जदि रैंडम बजाती किपरि लागिबो? एरकम करके शिखिबे। आ या पर तेरे खेटा किपरि बजेइबे? तीनटा आंगुली तापरे गोटे आंगुली मझिरे चिपिकी बजेइबे। एटा हबो ते एटा हबो रे एटा हबो ते ख्याल करिबे एटा चिपिकी बजेइबे ते रे। आ या परे खे आ तीनटा आंगुली एरकम बुले ता तेरे खेटा तेरे खेटा तेरे खेटा तेरे खेटा दुईटा को मिले की बजेइबा। हाँ टिकी ताको तेरे खेटा टिकी ताको तेरे खेटा। हाँ एबे आसंतु शिखिबा एई जे टिकी ताको आउ गुटे प्रकार एई रकम हाथ को एई रकम करि देबे। भलो करके देखंतु एई रकम करके एई रकम करि देबे एई रकम करके आ एई रकम करके एठी रहिबो केमिति रहिबो एई रकम करके रहिबो एई रकम करके। हाँ एटा हबो ती सुना गला किछि ना तो जेमिति शिक्षा एटा हबो ती एई एटा हला ती एटा हबो की। हाँ आ ता एई रकम करी फटास करके एमति बाजिबो एटा हे एरकम पूरा भरी की एटा हला ता एटा हला को एरकम। हाँ सब बेले चिंता करिवे एरकम बजिया पाई ताहले यार कायदाटा जानिबे। एई रकम बजेले एटा या भितरे हवा अछि फिंगी दब या केमिति करकी ता एई रकम बजेले धरा पड़ी जिवो। हाँ ताले
ଟିକି ତାକ ଟିକି ତାକ ଟିକି ତାକ ଟିକି ତାକ ତାହେଲେ ତି ନ ବଜେଇଲେ ବି ହଉଛି। ଆଉ ଯଦି ତିଟା ଟିକେ ଟିକେ ବଜେଇବାକୁ ପଡେ ଖାଲି ରଖିବେ। তাহলে এইরকম করে কি বজেবে। তাহলে তিকি তাকো তেরে খেটা, তাহলে তিকি তাকো তেরে খেটা, তিকি তাকো তেরে খেটা, তিকি তাকো তেরে খেটা, তিকি তাকো। তাহলে তিটা শোনা যাଉଛି না, এইরকম অভ্যাস করিবে। এবে মজা আসিলা নাই। তাহলে এবে দেখন্তু এই যে তিকি তাকো তেরে খেটা যদি কৌশি গীতরে এরকম চমকা ধমকা করিকি বাজি যাব আনন্দরে বায়া হইবে। যেপরি ছ খণ্ড কাঠরে সবারি সবারি রে, এরকম যেপরি আউরি অনেক অনেক এমতি গীত আছে। আরে দ্বার পালো পাপা না 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 রে না না পাপা না 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 না। এই হ্যাঁ যেমতি জগদীশ সিংহর হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। চারিবার পাগল করিব। হ্যাঁ যদি এইরকম অভ্যাস এইরকম অভ্যাস হଉଛି ଭଲ, যদি এমতি অভ্যাস রହୁଛି এই মন্ত্রটা ଭଲ। হ্যাঁ এটা যেତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଭଜନରେ ବଜେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ এটা କାହାର ବାରେ ବାଜିବ, କଣ କାହାର ବା ତାଳରେ ବାଜିବ। ହଁ ଖିଆଲ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ତ ଏଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦଉଛି, ତାକୁ ସାଧୁ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଝୁଲା ତାଳ, ଏକୁ କୁହନ୍ତି କାହାର ବା ଭଜନୀ ଠେକା। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆସିଲା ଏ ତେରେ ଖେଟା ଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟା କଣ ଧି ତା ଧି ଧିନା ତେରେ ଖେଟା ତାଖି ଖିନା। ତା ମାନେ এটা ধি ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ମଝିରେ ଉଡେଇକି ଧି ତା ଧି ଧି না, তারপরে ধি ইয়ার পর হবে তেরে খেটা, তাহলে ধি তা ধি ধি তা। ইয়ার পর তেরে খেটা, তেরে খেটা আমি শিখিছন্তি তে রে এটা খে আর টা, তা তেরে খেটা তা তা খি খি না। তাহলে এবে আসন্তু, এবে আমি শিখিবা এই মন্ত্র কଣ। এই মন্ত্রটি গীতরে বজেইলে কিপরি লাগিব, আর এইটাকে যুক্ত করে বজেইবে কিপরি দেখন্তু। টিকি তাকো তেরে খেটা টিকি তাকো তেরে খেটা টিকি তাকো তেরে খেটা টিকি তাকো তেরে খেটা ধি ধি ধিনা ধি তাকি ধিনা ধি তাকি ধিনা তেরে খেটা তাকি ধিনা ধি তাকি ধিনা তেরে খেটা তাকি ধিনা ধি তাকি ধিনা তেরে খেটা তাকি ধিনা কোন টিকি তাকো তেরে খেটা টিকি তাকো তেরে খেটা টিকি তাকো তেরে খেটা টিকি তাকো তেরে খেটা ধি। মু এটা কেমিতি বজুছি টিকি তাকো এইরকম বজুছি টিকি তাকো তেরে খেটা টিকি তাকো। তো দেখি পারুনাহাନ୍ତି এমতি করিকি হাতটা ছাড়ুছি। হ্যাঁ এটা ଗୋଟେ স্টাইল। হ্যাঁ এরকম করে দেলে ওটা বঢ়িয়া লাগিব। হ্যাঁ তো এইগুড়াକୁ ବି ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। এইরকম কেই বজাନ୍ତି কে এইরকম বজাନ୍ତି কে যেরকম, তো এই ଗୋଟେ স্টাইল ରହିଲା হাত ছাড়িবা। হ্যাঁ তো এই হଉଛି ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖି ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୀତରେ ଭଜନରେ ସବୁବେଳେ କାମରେ ଆସେ। ହଁ যেরকম জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ এরকম করে অভ্যাস করবে, ভালো ভাবে অভ্যাস করবে। টিকি তাকো টিকি তাকো টিকি তাকো টিকি তাকো টিকি তাকো টিকি তাকো, এই যে জিনিস গুড়াক ভালো করে শিখিবে জানিবে, তারপরে এটা প্রয়োগ করবে। হ্যাঁ এই জিনিসটা কলে এটা ইউপি স্টাইল, হিন্দুস্তানি স্টাইল। হ্যাঁ কবালি ফবালি রে এইরকম করে সব বাড়াই দিয়ନ୍ତି মূর্ধন্য।
ମାନେ ମୃଦଙ୍ଗ ତ ନୁହଁ, ଢୋଲକରେ ଏଇଗୁଡାକ ଭଲ ରୁହେ। ଏଇ ଟାଇପରେ ମୃଦଙ୍ଗରେ ଶିଖନ୍ତୁ। କିପରି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଆଶା କରିବି ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।